सकाळच्या पारार बसता आम्ही, रात दीस बसता आम्ही, वाट राखून थकता आम्ही, श्वासाक आमच्या श्वासना, वाट राखून थकता आम्ही, श्वासाक आमच्या श्वासना. सांज झाली गोरवा आयली, शेवणी गोटे रात लिपली, झाडा पेडा स्तब्ध झाली, तरी सरकार आयलो ना. वाट राखून थकली आम्ही, जीवाक आमच्या जीवना, वाट राखून थकली आम्ही, जीवाक आमच्या जीवना. सकाळच्या पारार बसता आम्ही, रात दीस बसता आम्ही, वाट राखून थकता आम्ही, श्वासाक आमच्या श्वासना, वाट राखून थकता आम्ही, श्वासाक आमच्या श्वासना. सांज झाली गोरवा आयली, शेवणी गोटे रात लिपली, झाडा पेडा स्तब्ध झाली, तरी सरकार आयलो ना. वाट राखून थकली आम्ही, जीवाक आमच्या जीवना, वाट राखून थकली आम्ही, जीवाक आमच्या जीवना, वाट राखून थकली आम्ही, जीवाक आमच्या जीवना. तसं हें पळय तें आतां गाणें आतांच म्हणलें पळय तातूंत एक मॅसेज सरकाराक तुमी दिवंक सोदता की सरकाराची तुमी वाट पळयता म्हणून आनी दोळ्यान म्हाका दिसता सगळ्यांनी तेल घाललेलें आहा केन्ना काल सरकार तेंचो येतलो आनी सरकार तेंचो विशय हल करतलो म्हणून. तर सरकार दिसता ह्या गाण्यान तरी हें आयकून तरी सरकार येतलो म्हणून तेंच्या दारार. कित्याक आमी म्हणटा पळय सरकार तुमच्या दारी, प्रशासन तुमच्या दारी, पण आजून पासून दारार कोण ना आनी ही येयल्या रस्त्यारी. मागीर तुका कितें म्हणपाचें? हांवें ह्या म्हाज्या कवितेच्या माध्यमांतल्यान एक यांचे थ्रू एक सॉफ्ट कॉर्नरान ही कविता आयज सादर केल्ली आसा. कारण ह्या कवीच्या माध्यमांतल्यान ह्या लोकांक, बारीक लोकांक तरी न्याय मेळचो म्हणून ही कविता सादर केल्ली आसा. माझे म्हणण्या प्रमाणात की सरकाराक जेन्ना लोक रस्त्यार बसतात, जेन्ना लोक झगडटात, तेन्नाच तेंचे कान आनी दोळे उगडे जातात, ना जाल्यार जायनात. पूण हांवें ह्या लोकां खातीर डेडिकेट केल्ली आसा ही म्हजी पोयम. तर आमी जायतीं एज्युटेशनां पयलें म्हणत जाल्यार जेन्ना आमी लिबरेट जाले तेज्या उपरांत जें पळय एंटी मर्जर मुवमेंट आसलेलो म्हणजे ओपिनियन पोल, ते टायमार हीच गाणी आनी कांतरां म्हणून ते लोकांक हें करताले, अवेरनस करताले. जे मागीर कोंकणी मुवमेंट येयलो ते टायमार तशें जालें. अशें करून करून आमी पळयता असली गाणी म्हणले म्हणटच मागीर जेन्ना चड अवेरनस जाता आनी हें मागीर खंय नाल्यार खंय सरकाराक दुखता. तुका आतां तुजें आयकलें म्हणटा तें एक दूख कशी जाता की सगळें जालें आख्खें तें निसर्गाचें तुवें सांगलें पळय, निसर्गाचें शेवणीं वचोन आपल्याच्या गोठ्यारान गेलीं, जानवरां वचोन आपल्याच्या गोठ्यान गेलीं, पूण हांगासर ती तशींच आसा आनी कोणूच हांगासर येयना. तर दिसना तुका आतां टायम येयला म्हणून की सरकारान ही पळय आपल्याची हट्ट आहा ती सोडपाची आनी ह्या लोकांक कितें तरी न्याय दिवपाचो तेंच्या फुड्यान येवन? सारकें टायम येयला. सरकाराक खबर आसा, सरकाराक कशें आसा, सरकार झुकता है लेकिन झुकाने वाले चाहिए. सरकार झुकता है लेकिन झुकाने वाले चाहिए आणि झुकाने वाले आता रेडी जाल्ले आसात. सरकाराक जेन्ना जेन्ना लोक बरे प्रामाणिकपणे जेन्ना सांगतात आपले कितें आपल्याक जर त्रास जाता, जेन्ना सरकाराक वचून पयले पेपर वर्क करतात आनी मेळटात, तेन्ना सरकार तुका केन्नाच कान मनार घेना. जेन्ना लोक विटतात अक्षरशः की वीट येता तेंकां, लास्ट पर्याय काय ना, मेल्यार कोताक येता पूण रस्त्यार बसपाचें, ही जेन्ना परिस्थिती येता पळय तेन्ना सरकाराक दुखता. म्हणजे तुम्ही बरें करनात, लोकांक मजबूर करतात रस्त्यार बसपाक आनी मागीर तुमकांच दुखता.
दिसता कारण कितें तुमची खंय तरी BJPचे नांव आसा जे सरकाराचे ते खंय तरी डावन वयता म्हणून हे लोक रस्त्यार बसतगीर तुमचें सरकार खंय तरी डावन वयता हे तुमकां तेका लागून तुमकां दुखता पूण खऱ्या अर्थान लोकांक कितलो त्रास जाता हे तुमकां कळना कारण तुमकां मात चडला सत्तेचो तुमचे खुर्चेचो तुमकां मात चडला कारण हे लोकांनी तुमकां ती खुर्ची दिला तुमकां निवडून दिला तुमची सत्ता BJP सरकार घडोवपाक हे BJPचे लोक ही सत्ता तुमकां दिला ह्या लोकांनी म्हणून तुम्ही हे सरकार घडयला म्हणून तुम्ही त्या खुर्चेर बसून आसा पूण तुमकां लज काय ना माया दया कांयच ना तुमकां पडून गेले ना तुमकां दिसता फक्त कितें गोंय कशें काबार करपाचे गोंयचे गोंयकाराक कशें काबार करून उडोवपाचे गोंय कशें विकपाचे गोंयच्या लोकांक सारके पोर्तुगीज तरी बरे असले आमचे पूण न्हू वॉस BJP सरकार तर आतां उशा हें म्हणटा पळय सरकार आतां येयना म्हणटा पळय तो हें आतां पलस काट्या हें आतां बरें पयस आहा म्हणल्यार कोणाच्या नदरेन येयना हें एज्युटेशन आहा पळय तें मोजकेच जे कोण आहा पळय ते हायलायट करता पूण जे मिडिया आहा ते मिडिया हायलायट करना आनी अशें तर आतां आमकां गोमन आयलां की थोडे मिडिया आहा पळय ते पॉझिटीव सायड ती त्या ओनराची दाखयता म्हणजे हांकां खंय नाल्यार खंय फोटींग दाखयतात तांकां खंय ना खंय सत्यवादी म्हण दाखयता तर हें जेन्ना जाता तेन्ना तूं कशें कितें पळयता देशाचो चवथो खांबो म्हणटा तो मिडिया आयज जर खंय जर प्रोटेस्ट जाता आनी अन्याय जर जाता आनी तो उजवाडान जेन्ना मिडिया व्हरता तेन्नाच त्या मनशाचेर त्या लोकांक तांकां जस्टीस मेळटा पयलीं कितें जातालें की मिडिया येताली सगळे कवरअप करताली पण आतां तशें ना आतां थोडे वयर सकयल आसता जेन्ना आमी रामा काणकोणकाराचे केसीक पळयल्लें आसा रामा काणकोणकाराच्या केसीक आमी पळयल्लें आसा की कशे दिशाभूल करताले कशे केस डायवर्ट करपाक करताले काही मिडिया आमी पळयल्ली आसा आनी ते हेजे वयल्यान तुमकां हांव सांगता की कॉशेसाक विचारात कॉशेस तुमकां तुमचे कॉशेसाक विचारात की आमी जे कितें करतात ते सारके करतात काय ना कारण BJP जी सत्ता जी 5 वर्साची आनी लोकांनी जर जिखून दिल्या 10 वर्साची पूण जी तुमकां देशाचो चवथो खांबो जे मिडिया म्हणून पडटा ते नांव तुमी राखून दवरात ह्या गोरगरीब लोकांक सपोर्ट करात त्यांचो आवाज सरकारा पर्यंत पावयात त्यांचे कितें आसा ते आयकून घेयात खरें कितें आसा ते जाणून घेयात कोणाक बळी पडनाकात पॉलिटिक्स हे येतले वयतले पण हे तुमचें नांव जें आसा ते तुमी वाचून दवरपाची गरज आसा अत्यंत गरज आसा